सादा मिल टे दही बैगन भी टे पड़ेगा शाग भजा आलू चोखा आइटम भद्रक नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आ गए नुआ शानदार जबरदस्त वीडियो आपण मानक वेलकम। तो सका वीडियोटा स्टार्ट हो टाइम हो गला 8टा आउ ये कौन कर मुझे जानी जल्दी जल्दी आज टे गाधेली कहीं आज गोटे भड़ा अच्छी आमर गणेश जी को प्रभु गणेश आज गोटे विसर्जन अच्छी सेटा जीवी ए जल्दी जल्दी तापर आ गोटे भी भड़ा अच्छी से प्लानिंग कली ना टे जल्दी उठिकी आगे गणेश को विसर्जन करके नेक्स्ट भड़ा गोटे अच्छी करवा सी भी टाइम दे देते से मुझे गाधे पलि आसनी आ बाकी ये कौन कर जानी सेपटे बो कौन कर जानी आ बो कौन कर पानी भी आमर 8टार आसे सबुदिन पानी धरची और सान भाई जी सी अलरेडी पलैला तार प्लांट को आ बाकी पुओ झी कौन पढ़ापढ़ी कर भजा 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 आओ भजा रुटी बापा आमर पखाड़ रेडी पुओ झी कौन कर दी जन तमें बा पाठ पढ़ुन रे ना पढ़ुने बस्ता तो ना कौन गारुरा पकईच किए पुओ ना कहीं देखिया तो अक्षर ना बाबा कौन तमर कौन खाई जा खाइल ना बाबा सकाल खाइज ना रुटी भजा तरकारी किसी कौन भात खाइब शुकुआ तरकारी कौट शुकुआ तरकारी खाइल शुक्ला तरकारी भजाटा पसंद नहीं हाँ तो साग मैंने पखाल टे खाइबा आमर तो से पखाल अच्छी माने सब अच्छी पखाल आलू भजा आपटे टे मस्त दला गोटे दली देले कौन कौन पकईच दल आलू बैगन टमाटो रसुण कंचा लंका बढ़िया पाग गोटे होगला कंचा लंकार बास्ना पूरा अलग लेवल देसी बैगन आम बारी बैगन ना भेंडी गोटे पड़लनी सकाल टे पेट्रे पखाल टे पड़े बास काम खत्म चल खाई था कि आज आज बाबा सका रुटी भजा टे खाई हो चलनी हाँ बाबा डाकिली खाया क्या आइलुनी हाँ गंजाटा कार भाई धर भाई हाँ एडे कंकड़ा तो आम विसर्जन कर पलि आइलु प्रभु गणपति बाबा को जोकंडिया बीच गाड़ी रही पूरा परफेक्ट जगह बस ना ना वर्षा पूरा है ठीक टाइम रे वर्षा है
गणपति बाबा गणपति बाबा वर्षा है पूरा ठीक टाइम रे ओ आउटे पेल दियो ओ गणपति बाबा चलो 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 बढ़िया वर्षा टा पूरा परफेक्ट टाइम रे हला चलो 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 दौड़ी आस गणपति बाबा को विसर्जन कला परे जस्ट नहीं कि रखी देचु माने नदी कूल रे वर्षा स्टार्ट माने कि भाग्य पूरा प्रकृत रे माने भाग्य थिले भलिया माने ए भलिया हेई पारे तो सेटा हेला हम सहित बहुत बढ़िया लगिला आ विसर्जन करू करू नदी रे हमें नदी रे पक्के वर्षा स्टार्ट हो केते सुंदर प्रदर्शन बहुत बढ़िया लगिला या टिके हमें भिजलु किंतु मस्त सांग मैंने सकाଳେ जमती कही गोटे लंग भड़ा अच्छी तो फाइनाली मुझे आसिक पहुँची जाइए मैंने से लास्ट जमती गणेश जी को विसर्जन कलापर नईरे विसर्जन कलापर वर्षा होता से मार्केट आसती मार्केट रू गोटे मत लंग टूर भड़ाटा मिलता कौन जिनस अच्छी मुझे देखा जिनस सब बोर्ड अच्छी भद्रक आसी बर्तमान मुझे भद्रक यही बोर्डटा नहीं आसी बाकी सब ये लगे यहाँ बंद छकरू टिके भीतर को अच्छी मुझे गला बेला आपण मान देखेबी कौटी कौन एड्रेस बाकी ये अच्छी बर्तमान से लगे से ऊपर लगे तो जो बोर्डटा आनी से बोर्डटा अलरेडी लगिगला तो सांग मैंने काम आमर सरीगला आम दीज कम करदेलु ये तो मेन फिटर बाकी लगिगला आमर एटा कौन ऑफिसटा थिला लेबर ऑफिस रे गोटे बोर्ड लगार थिला सेटा लगिगला एबे आमे बाहरी भद्रक वर्षा तो होउची आ देखि बाटर कोठी खापिया करिकी चलिमु ना बाटर खाइ देबा कोठी देखिके ठीक अछि चल सांग मैंने एबे आमे पळेलु होटल को खाया पय सादा मिल टिके सादा माने बढ़िया पूरी रोची भात भी रोची बढ़िया डाल टिके एटा आंकर फेवरेट पटल कषा एटा कोबी मिक्स दिवा मिक्स वेजटा एपटे खीरी रोची गोटे भी आइटम आस पहुँचला आलू चका टे भजा टे आइटम तो गधा होगला दही बैगन भी टे पड़ेगा शाग भजा आलू चोखा आइटम
तो सांग खिया पिया कम्प्लीट हो गला ଯାହା ଭାଇ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ଆସିକି ଭଲ ଖାଇବା ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଭଳିଆ ଖାଇବା ମିଳିବନି, ବଢିଆ ଖାଇବା। ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବା ବଢିଆ ଅଛି, ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। 2 ଜଣ ଖାଇଲୁ ସାଧା ମିଲ୍, ବାକି ଯାହା ଆଇଟମ ଦେଖେଇଲି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କୋବି ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟେ ଥିଲା, ଆଉ ଡାଲି ଭଜା ଶାଗ ଆଉ କଣ ଥିଲା କି ଖଟା ତ ନଥିଲା, ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଥିଲା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା, ପୁରୀ ଥିଲା ବି ଦେଖେଇ ପୁରୀ ଥିଲା। ଖାଇବା ଭଲ ଆଉ ବାକି ରେଟ୍ ଥିଲା 2 ଜଣଙ୍କର 360 ଟଙ୍କା ଚଳିବ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ କମ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ହିସାବରେ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ନି। ତ କଣ କରିବା, ମିଳିଲା ଆମକୁ। ତ ଏଇଠି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମେ ବୋର୍ଡ ଲଗେଇଥିଲୁ କହିଥିଲେ ତମେ ବନ୍ଦ ଛକରେ ଯାଇକି ଖାଅ। ତ ଏବେ ବର୍ଷା ପୁରା ଧୁମଧାମ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ବାହାରିବା, ଆଉ କଣ କରିବା ନା ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ, ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆମେ ବନ୍ଦ ଛକରେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ବନ୍ଦ ଛକରେ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାଜପୁର ମାର୍କେଟରେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ, ବାକି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଲି ଏଠି ମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗିଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଗନି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସଟା ଗୋଟେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯାହା ସବୁ ରହିବା କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି ଆମେ ଫାୟାର, ଯେଉଁ ଫାୟାର ସ୍ପ୍ରେ ରୁହେ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ନେଇଗନି ଫାୟାର ଷ୍ଟ୍ରପ୍। ଓକେ, ଏଇଟା ବି ନେଲି କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ନହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଗାଡ଼ିର ଯେମିତି ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ହୁଏ, ସେମିତି ଗାଡ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ସେଇଟା 3 ମାସର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁକିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିହାତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କିଣିଦେଲି, ବାକି ସିଏ ଆମ ପୁଅ ଆସିଲେ ରାତିରେ କାଲି ସକାଳୁ ନେଇଯିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ମିଳୁନି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଜି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମହଲ ଅଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବାବା ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ସକାଳୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲି ଯାଇକି ନଦୀରେ, ତ ସେଇଭଳି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଅଛି, ଭସାଣି ଅଛି, ଜବରଦସ୍ତ ଭସାଣି ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଭୋଗା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ଆଜି ଭସାଣିଟା ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିମି। ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଠାକୁର ରଖି ସାରିଲେଣି, ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଖାଲି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ସାଉଣ୍ଡ ରେଡ଼ି ପରେ ଆମେ ଗାଁ ବୁଲିବା। ଓକେ, ଆସିଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଲ ବାବା? ଭସାଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଆସିଗଲା ଡିଜେ, ଡିଜେ ଆସିଗଲା। ଗୋଟେ ନାଚ ହବ ନା ଆଜି? ଏଡେ ଏଡେ ବାବା, এইপটে বাবা নাচ গোটে হব না? হ্যাঁ হব, 2 জন নাচি হব, 2 জন নাচিবা। হ্যাঁ চলো, গাড়ি আসিগলা, চলো বসিব ভিতরে, রুহ 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 রুহ, গাড়ি আসিগলা। जबरदस्त घोगा चलती गोटे पूरा भसाणी भाया कादुअरे केमती भसाणी कर
जय जय ए धीरे 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 जय जय धीरे 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 आराम से आराम से आराम से जय सॉरी नहीं बाबा ये नाची देलो ए नाची देल दी जन ने पड़े जा